Kei bintang ale keker bulan pakei na cenor koneng kakak elang ale sajen ceu paceu na kenlon alun lialitus kembang atus toca tocer kei bintang ale keker bulan pakei na cenor koneng kakak elang ale sajen ceu paceu na kenlon alon lialitus kembang atus toca tocer. Nah kanak kakapi satia kaya tungingah ya. Tunging caretana kiai se morok motak. Oleh tiba natanya mak bede kiai pas morok motak. Nah caretana berina ki lambok jeriah. Atau santaun sita pongkor bede setong kiai jamhur nang songenap. Dari jamhur kiai jeriah sampai putra narato pangaji kia deka kiai gila lah santri dari mandiman kenengan malah sampai dari polo potran dari kiliang dari podai pada monduk deka jadi tandona mun dari polo-polo selain ngalajar kan. Ngalajar. Mun ngalajar orang Madura ya kan nyanyi. Oleh olang alajar ka Madura. Oleh olang ngaleser angin sagera. Oleh olang made kanca se acara oleh olang acara pabeleng aja. Kacatora satya putra narato pangaji kia dekat kiai jamhur kapi pada ngaji kan setong seru baca Qur'ana ngaji pas setengah ngaji kia tapi setong bektoh salah setong dari putra narato jadi ase pangaji ka jadi dia karena bede si budu sarena budu setong bektoh apalan nasi beri pasta apal maka tanya lagi ternyata nak kana putra narato gila lakarta ajar jadi res cak nareng kona okom bi kiai putra narato se tak bisa maca jeria pokol petek sarena putra narato bida bantaretan nase lain jeria pas alapor ka ramana karato mulai dek ka karaton pas alapor rama kau le pokol mon kiai rama cakna kau le salah rama cakna si putra narato sarena ni serdek ka anak pas kiai maka luar jurunah si bagus bakal luar pake saya nyala makna apa lapakna pasang ga apa ka jurunah pas ratoh numpak jurun nuju dek ka pondok dek ka delima kiai toron dek ka delima kiai
Ya torelong kumun kiai mireng rato pancinungan ya torelong bu kalaban sampurna neng elangker beten kaula sekabedeuna katika dito. Lah parpakna jadi moy tamoyan saalana lah mulai sampurna rato atanya dek ka kiai mangken kiai kaula tero atanya caepon anak kaula panika ipokol sareng panjenengan kiai. Mon anak kaula panika ipokol pon apa anak kaula panika bisa dadi penter. Pas ajawab kiai estona beten kaula mokol de kate bagus potrana panjenengan rato. Maksud beten kaula buangah buduna buangah nakala maoleh kanak panika bisa bejeng istiqomah tor disiplin dalam ngaji. Dadi mana bi potrana panjenengan panika pas pa istiqomah panjenengan potrana panika bekal pinter, bekal bisa ngaji, bekal fasih bacaan. Oh, mon cara nikah kiai, kaula made tengah motak kakenangan kak dito. Nyoona tolong kaula kiai, motak si taoneng acaca kepanika sebereng makal si bisa acaca. Pas marina rato makon orang nyari motak sinotot pas pamonduk kiai itu 5 kiai buh kiai sosah mak sosah polana motak panikai pakon late mon kiai pakon bisa caca kalaben pedeh, kalaben pokol, bukti akih, cek kalaben pokol, motak panika bisa acaca. Pas sabok motak kak dito, sebenarnya ikutek mangkiai, ikutek patau acaca, ikutek bermakalah setahu acaca, tapi pakun motak gila tak bisa acaca. Sanajan pon polong kasantri. Tapi itu lempar nyuunan kalaban ates ya wasok dak Gusti Allah akhirnya motak panika ibri apoy ibri apoy pas motak panika bisa ngocak panas bula pas panika ibek taka rato panjenengan kan makon motak panika esoro bisa ngocak. Nah ingki. Nah ini kayak pedeh saben ngarep sareng boten gaula pokol sareng boten gaula latih sampai motak panika ampun bisa ngocak. Buktenan apa? Mangken boten gaula nyona apoy. Pas ingala aki apoy bi tunorarato bi pengkewe karaton sampurna apoy pada teng hisabek kata nang ngotak mon kiai pas motak ngocak panas nikah. Pas rato parpakna kepanika sangat hormat tidak ka kiai engki kiai boten kaula mangken ampun ngarte je anak kaula pasar agia boleh dak ka panjenengan ma oleh dadi orang sing ngarte dak ka tata krama ma oleh dadi orang sing ngarte dak ka agama. Area kanak-kanak setong bukte ya sanajan motak mon bojeng bisa kia acah-acah. Jadi setiap buktena banyak manuk kakak tua, manuk nori, kan bisa acah-acah. Boleh sih bisa ngucap assalamualaikum, mon bojeng alate, mon bojeng ajar, makanya lagu Madura ngucap ole ole
paraona lajere oleh olang lajere kamatura oleh olang mata kanca se acara oleh olang acara papeleng aja tetimun ajar papeleng aja paungkuan mangkana dalam kecung matura disebut lagi lirsa alir kung preng odi ronto piruna parse cino rang tombu lirsa alir kung oreng odi niko koduna nyare ilmu paongku nyare ilmu paongku maoleh dadi orang sepenter sabab buduh ilarang mun Gusti Allah sabadana orang kudu penter tapi tak oleh salenter orang penter tak oleh salenter orang odi kudu jujur sapa se jujur bekal pojur sapa se jujur mate ngonjur kei bintang ale keker bulan pakei na cenor koneng kakak elang ale sajan jauh pajeu na ken lon alun lialitus kembang atus toca